हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू ओडिशा शिक्षा संयोग। तो पिला माने देखंतु आज आमे देखिबा जे हम MD1 पॉलिटिकल साइंस रहिछि ताहार क्वेश्चन पेपर। पिला माने आमे जदि क्वेश्चन पेपर देखुछि न्यू पैटर्न ताहले आमे जानि पारबो जे हमर पैटर्न टी कोन कोन केपरि क्वेश्चन आछि हमर MCQ क्वेश्चन आसीबो लॉन्ग क्वेश्चन केतोटी आसीबो एही टाइप रो क्वेश्चन आमे हमर जो मन रछि ताहा द्वंद्व दूर होई जिवो हला। तो देखंतु आज आमे देखिबा MD1 पॉलिटिकल साइंस रो क्वेश्चन पेपर। तो देखंतु MD1 पॉलिटिकल साइंस आमे रहिछि सेतिरे आमे कोन स्टडी करताउ हमर जो ह्यूमन राइट्स रहिछि ता विषय स्टडी करता हो। तो चलतु आज आम देखा क्वेश्चन पेपर जोटा कि तुम आज न्यू पैटर्न जोटा कि तुम NEP 2020 है। तो देखो पे प्रथम देखो ये मेंशन कर तुम 2024-25 बोली कारण 2024 सेमिस्टर हबार था कि 2025 या 24-25 बोली मेंशन कर पे टाइम देखो 3 घंटा और फुल मार्क अच्छी तुम 100। तो पिला देखते ये प्रथम क्वेश्चन पेपर आटको। तो प्रथम देखिए तुम पार्ट आई। तो एक नंबर क्वेश्चन कौन कही देखो आंसर ऑल क्वेश्चन by choosing the correct answer from the given alternatives माने कौन देखो ओडिया रे मु कहि दोछि प्रदत्त विकल्प गुड़िकरू सठिक उत्तर चयन करी समस्त प्रश्नर उत्तर दियो। माने तुमरो यह होछि पिला माने MCQ क्वेश्चन है 10टी 1 मार्क रो तुमरो MCQ क्वेश्चन आसीछि हला। तो जीवा अबे क्वेश्चन पेपर आडे पिला माने टाइम रेडी करबानी। तो प्रथमे देखंतु क्वेश्चन देछि इन व्हिच ईयर द मैग्ना कार्टा वाज साइन बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड कौन किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड। तो देखो ओडिया रे मध्य क्वेश्चन देछि इंग्लैंड राजा जॉन केउ वर्ष रे मैग्ना कार्टा को अनुमोदन करथिले। देखो ऑप्शन रे कौन कौन देछि पिला माने 1115 1215 1315 ना 1415 हला। चारिटी ऑप्शन अछि एही टाइप रो क्वेश्चन तुम्हारा परीक्षा रे आसीबो। तापर बी नंबर क्वेश्चन को जिबा पिला माने हाउ मेनी आर्टिकल इन टोटल आर देयर इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट UDHR। तो देखंतु केतोटी आमर आर्टिकल रही पिलाने। तो देखंतु मुझे मध्य या पढ़ी देछि सार्वजनीन मानवाधिकार घोषणानामा UDHR रे मोट केतोटी धारा अछि। तो देखंतु ऑप्शन रे कौन कौन देछि 15 20 30 ना 35 चारिटी ऑप्शन देछि हला पिलाने। तापर सी नंबर क्वेश्चन देख पिलाने व्हिच जेनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आल्सो कॉल्ड एज ग्रीन राइट कौन मानवाधिकार रे केउ पीढ़ी को सबुज अधिकार मध्य कुआ जाय प्रथम द्वितीय तृतीय किंबा चतुर्थ चारिटी ऑप्शन अछि हला। तापर पिला माने जिबा डी नंबर क्वेश्चन को। तो डी नंबर क्वेश्चन देखो पिला माने कौन कौन कहिछि इन व्हिच ईयर द इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट ICCPR वाज एडॉप्टेड बाय द UN जनरल असेंबली कौन ओडिया देखंतु केउ वर्ष अंतर्जातीय नागरिक एवं राजनैतिक अधिकार चुक्तिनामा ICCPR जातिसंघर साधारण सभा द्वारा गृहीत होइतिला। देखंतु ऑप्शन रे कौन कौन देछि 1945 1948 1964 1966। तो चारिटी ऑप्शन अच्छी है। एबे जिबा ई नंबर क्वेश्चन को वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल UNHRC लोकेटेड जातिसंघ मानवाधिकार परिषद UNHRC मुख्यालय केउठारे अवस्थित जेनेवा ना न्यूयॉर्क शहर ना टुरिन ना हेग। तो देखंतु चारिटी ऑप्शन अच्छी पिला माने हला। तापर एबे जिबा एफ नंबर क्वेश्चन को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स कौन। तो देखंतु निम्नलिखित मध्य केउटी मानवाधिकार प्रथम सनंद अटे अधिकार बिल तापर साइरस सिलिंडर गणमाध्यम संविधान एवं मैग्ना कार्टा है पिला माने जो जी नंबर क्वेश्चन को व्हिच फंडामेंटल राइट कैनॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी कौन ओडिया में क्वेश्चन देखा जरूरीकालीन परिस्थिति क्यों मौलिक अधिकार को स्थगित करा जाय परिबो नाही। तो देखो क्यों तुम अधिकार गुड़ाक देछि बाक अधिकार देछि धर्मगत अधिकार समानतार अधिकार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वाधीनतार अधिकार चारिटी ऑप्शन है पिला माने बुझिले। एबे जिबा एच नंबर क्वेश्चन को व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली मेंशन द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट कौन भारतीय संविधान क्यों धारा स्पष्ट भाव में परिवेश सुरक्षा एवं उन्नति पर राष्ट्रर कर्तव्य उपर उल्लेख करुछि। तो देखो क्यों आमर आर्टिकल टी आर्टिकल 48A आर्टिकल 51AG आर्टिकल 20 ना आर्टिकल 47 है चारिटी ऑप्शन देछि बुझिपाले धारा 1800 क धारा 51 क 6 धारा 21 धारा 47 है टाइप ऑप्शन देछि। बिजा पिला माने आई नंबर क्वेश्चन को इन व्हिच ईयर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT वाज एस्टाब्लिश 2008 2010 2012 2014 ओडिया जदि आम देखा राष्ट्रीय सबुज अधिकरण NGT क्यों वर्ष प्रतिष्ठित होइला 2008 2010 2012 ना 2014।
ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା ଇଜ୍ ଏସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ। କ'ଣ ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ବେଲ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ଆନ୍ଦୋଳନ, ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ନର୍ମଦା ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ। 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯା ପାର୍ଟ ଡବଲ୍ ଆଇକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର MCQ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲ ହେଲା, ଏହି ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଆସିବ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ସର୍ ଅଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱିଥିନ୍ 50 ୱାର୍ଡ଼ ଇଚ୍, ମାନେ 50ଟି ଶବ୍ଦରେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ 50ଟି ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କ 10ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି, 10ଟିରୁ 9ଟିର ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। 9 ଦୁଗୁଣେ 18 ମାର୍କ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଅଛି A ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍, ମାନବାଧିକାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ମିନ୍ ବାଇ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଡଲ୍ଟ ସଫରେଜ୍, କ'ଣ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ମତଦାନ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର VSC, EVS କିମ୍ବା AEC ଓଡ଼ିଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ତୁମମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଯିବା C ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ C ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ମୋରାଲ ରାଇଟ୍, ନୈତିକ ଅଧିକାରର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କଲଚରାଲ ରାଇଟ୍, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧିକାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଓମେନ୍, ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ଅଧିକାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ମିନ୍ ବାଏ କାଷ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଅନଟଚେବିଲିଟି, ଜାତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ମିନ୍ ବାଏ ବୋଣ୍ଡେଡ୍ ଲେବର, ବନ୍ଧନ ଶ୍ରମିକର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ହୁ ଇଜ୍ ରେଫ୍ୟୁଜି, କିଏ ଜଣେ ଶରଣାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଧର୍ମ, ଧର୍ମ ମାନେ କ'ଣ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ। ତ ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତୁମର ଆସିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାର୍ଟ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇକୁ, ଏଇଥିରେ ତୁମର 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହେଲା। 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 10ଟି ଅପସନ୍ ଅଛି, 10ଟିରୁ 8ଟିର ଆନ୍ସର୍ ଦେବାର ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ତୁମକୁ 250 ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାର ଅଛି ହେଲା, 250 ଶବ୍ଦରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଜେନସ୍ ରାଇଟ୍, ମାନେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଅଧିକାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା B ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାର୍କସିଟ୍ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ମାର୍କବାଦୀ ଜନିତ ବଣ୍ଟନମୂଳକ ନ୍ୟାୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ। କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଭୋଟ୍, ଭୋଟଦାନ ଅଧିକାର। ୱାର୍ଲଡ କନଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍, ମାନବାଧିକାର ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀ। ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟିଭିଜମ୍, ମାନବାଧିକାର ସକ୍ରିୟତା। ପାର୍ଟିକୁଲାରି ଭୁଲନେରେବଲ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍, PVTGS, କ'ଣ ବିଶେଷତା ଦୁର୍ବଳ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ। ଇକୋନୋମିକ୍ ରାଇଟ୍, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାର ମାନେ କ'ଣ। କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ କାଉନସିଲ୍, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦର ଗଠନ। ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଜମ୍, ନ୍ୟାୟିକ ସକ୍ରିୟତା। ନିୟମଗିରି ମୁଭମେଣ୍ଟ, ନିୟମଗିରି ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ କ'ଣ। ତ ଏହି ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ପିଲାମାନେ ତୁମର 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହେଲା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆମେ ପାର୍ଟ ଆଇକୁ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମର 800ଟି ଶବ୍ଦରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ 800 ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ ହେଲା, 800 ଶବ୍ଦରେ ତୁମକୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ এইটা 8 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, 800 ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, 5ଟି ତୁମକୁ 4ଟିର ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ, ତାହା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଥିଓରି ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍, ମାନବାଧିକାରର ପ୍ରାକୃତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। এই টাইপের কোশ্চিন আসবে হল, এইটা তাহলে তোমার 4 নম্বর কোশ্চিন। 5 নম্বর যদি আমি কোশ্চিন দেখিবা, ডিসকস দ কম্পোজিশন এন্ড ফংশন অফ UN হ্যুমান রাইট কাউন্সিল, জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদর গঠন এবং কার্যাবলী আলোচনা কর। আনালাইসিস দ ইম্প্যাক্ট অফ গ্লোবালাইজেসন অন হ্যুমান রাইট, মানবাধিকার উপরে বিশ্বকরণর প্রভাবগুড়িক বিশ্লেষণ কর। ডিসক্রাইব দ রুট কজ অফ এট্রোসিটিজ এজেন্ট হ্যুমান ইন কন্টেম্পোরারি সোসাইটি, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର ମୂଳ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଡିସ୍କସ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତରେ ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷାରେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ଏହା ଥିଲା ତୁମର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କର, ତା ସହିତ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।